Sir Yaku, ma'am, me, ma'am, sis, ma'am Manor. Mama Hanor. Thank you po. Jump Kilip, shoutout sa'yo. Jump Kilip. Kahit Soropa. Yun. Natatawa ako. Pambira. Makaka-copyright yata tayo dito. Salamat po sa lahat po ng pakulay. Happiest birthday kay Jomar Galvasio and Carla. Thank you po Ma'am Laura Lee. Maraming salamat po. Ate Myra Bebs, happy blessed birthday Papa Joms. Thank you po. Yun. Dennis Nicole Tolentino, happy birthday Kalingap Jomar. Pa-shoutout daw po si mama ko. Merlin Tolentino po. Nanonood po ngayon sa'yo from Makati. Hello po kay Ma'am Merlin Tolentino. Shoutout po sa inyo. God bless po. Walang load. Okay lang yun. Parang... Wala ay. Wala, gamit ko yung cellphone ko ay. Hindi makashoutout. Hello po. Thank you. Thank you pala kay Carla at very supportive sa ating live. Hello po kay Ma'am Vanji Bilingon. Salamat po. Thank you so much po, Tita Val. Ay, Tita Vanji. Ay, meron pa nagpakulay ng pink. Ma'am Marites Guevara, shoutout po sa inyo. Tita Marites. Hello po. Tita Marites, thank you po. Salamat. Ingat po kayo and God bless po. Salamat po sa suporta. Dinakitan ko na rin po kayo. Maraming salamat po. 4.684 live.